Tain'Andriamanitra antsika jiaby. Ary mino fa iteny aminao Andriamanitra, ampandresy anao Andriamanitra, agnome anao fafampo mihoatra no zay riny fonao any Andriamanitra. Amen. Sorantsika ny Tompo satria agnatintsika zao any amin'ilay volan'ny fanetsehana finoana. Anao zany mila mahay magnetsiky finoana anao. Anao efa manana finoana. Tinenao zany nakaikinao efa manana finoana nenao e. Mila ianaranao hoe magnetsika azy. Hitanao mahatonga ny fandresen-dahatra agnatintsika hoe hivavaka. Tsy ino io fa finoana. Matozy anao mba tonga saina hoe za zany hivavaka, za nde hitady an'Andriamanitra, misy finoana zay agnatinao. Ary zany voalazan'ny Hébreux 2:10. Raha tsy amin'ny finoana ozy, tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa izay rehetra manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino aloha izy fa misy izy. Matozy anao magnatona an'Andriamanitra dia mino ny fisian'Andriamanitra. Tsy maintsy mino aloha izy fa misy izy, sady mpamalisoa zay mazoto mitady azy. Amen. Androany antsika afahanao magnetsika an'izay finoanao zay, mila manaiky anao tarian'Andriamanitra. Alléluia. Mila manaiky tarian'Andriamanitra. Betsaka manko revagna antsika mivavaka atsika, magnetsika atsika hivavaka satria mijaly atsika. Mahatonga ny olona anankiray mivavaka satria misy zavatra tiany ho azo. Fa ny tegna marina izy tsy dia intéressé amina vavaka. Mampalahelo, dia zany mahatonga atsika tsy mahazo valim-bavaka. Satria tsisy fiainantsika le izy ohatran'ny tatahirin'ny raha foana atsika vitany. Mitovy amin'ny antibavy nalaiko fagnoarana andray mandeha. Ny antibavy ohatran'ny malakilaky da dia hitsy tetry zany. Hitanao moa za efa antitra io. Fa raha terinao izy aomby da dia tonga dia mitsoroaka be mihazakazaka. Azonao le izy? Mahatanjaka tampoka izy antibavy igny. Ary mety resy ianao gondahy. Ya. Efa avy noarako tamin'ny dadinay zany. Avy nivavaka andro antoandro zay. Tamin'izay zay nivavaka tamin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Antanamboasengy ty. Dia magnano vakansy zay tamin'izany. Tsy dia lavitra takeo ndraiky tany Bidramo. Fa izy ake zany io le fiangonana sady tara tamin'izany babirafaka. Dia anao amin'io efa ty hinana regny. Eritreritry jiaby amina vary andramo foana hoe ino ro akao zay kibo fanona. Idady amin'ny mbola fangaro ny rafiderana tsy moramora koa. Mbola raikitsy koa izy koa mbola sady tsy taitra izy. Halleluja ozy. Dia tamin'izany amin'izay za sady nanaitra ananjy zaho mba hahatonga anazy andeha malakilaky aomby eo za. Aladiagna ananjy ny bitabitaka. Fa za sady nahazo kapoka avy takeo. Donc zany ny olo raiky na mba izy hitanao karaha sansahirana io, rehefa misy raha manaitaitra ananjy manana force izy. Azonao ve zany? Jereo moa sagnatria atsika tsy malaka fagnoarana ratsy fa ndana manao mijery an'iregny olo iarana favoazana regny. Na olo tsy mahita hany hoaniny isan'andro mavita mivarigony raiky, mividy varigony raiky raha misy maty. Azonao ve zany? Mahita frais andehanana an-tanindrazana rehefa misy maty. Nefa izy andavanandro hitako vola 25,000 zany izy sahira. Fa raha sendra misy maty, na misy marary fontry, na misy migadra, velona le force avy agnatiny ahafahany mitady vahaolana. Fa raha tsisy ninina manaitaitra anazy, dia sahala amin'olo tsotra ihany izy. Tsy mba remarquenao ve zany? Misy ankohonana na hitady vola 25,000 manahirana anazy amin'ny andavanandro. Fa raha sanatriany vavany misy maty hitady 500,000 zany izy même pas 5 minutes tonga dia mahita. Dia mahapetrao question, magnino anao rehefa misy problème manana force micréer zavatra. Fa rehefa tsisy problème anao, tsisy force hicréenao zavatra. Mamperitreritra zany mandinia dia mametraha fanontaniana hoe inona tsy nagnanovako any reto tamin'ny andavanandro. Dia ndana koa remarqueo vehivavy raiky ny sarahany sipany. Na hoe nisarahany vadiny. Fa mi-pose tsisy hevitra.
I Ramose mbola tantragno teo izy, mbola teo sy ny namany tsy miasa laigna amin'izany izy. Alany aby solonifiny sady mimoe izy. Tegna marina zany. Fa vao lasy Ramose io, vao mamboatra daholo ny randrana, nombo maquillage azy mba anjao tratrinao ragnandro. Asa mba karakory maquillage iko mba tratrinao ragnandro. Tenena amin'ilay kaikinao anao edy mahay ananjy hoe. Amen. Jereo fa ny ankamaroantsika indrindra fa ny Afrikanina tratrana problème na zavatra sahala amin'izany. Efa agnatina problème vao manana force hagnano raha manjary. Efa agnatina olana vao manana force hitady vahaolana. Fa amin'ny andavanandro mpiainantsika tsika matory. Betsaka olona tratrana olana sahala amin'izany. Matory. Dia izay mahatonga ny bokin'ny Josua toko voalohany 9:9 milaza hoe aza esorina mivavanao izy ty bokin'ny lalàna ty, fa saintsaino andro manalina, fa amin'izany izy alavorary ny lalanao ianao sady ambiny. Amin'ny teny français moa izy hoe médite-le. Il faut méditer la parole. Dikan'izany mba misy fotoana anao io. Regninao ve raha volaniko zany? Nao karaha mizana afo. Ary kizaha Jehova ndraiky zay pasteur. Mba misy fotoana anao io ndana mba afantoy amin'ny zavatra anankiray ny sainao. Azonao ve zany? Sasany kely mba izy am-piangonana io karaha mbola mandeha la bazary kely. Karaha mierigny andramo ndraiky sady misy lamba mitapony akany. Zany matetika tsy ahafahantsika mampiona ny fanahintsika amin'Andriamanitra. Regninao ve raha volaniko zany? Satria na anao mivavaka karaha mizarazara marobe zay saigninao. Mba mianara manomboka androany. Tadidio tsara ty raha teneniko ty. Aza esorina mivava onle izy dia atao ino? Saintsaina andro manalina. Mahatonga anazy mampagnasa anao hisaintsaina ny tenin'Andriamanitra andro manalina, mba tonga anao hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra. Azonareo ve zany? Mifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia ndana zany mba mianatra. Raha azonao nisy fotoana zany nagnatoro antsika teto hoe melohany atoro anao mba mitadidiana mba alefa mitadidy zavatra anankitelo mba nafinaritra anao tamin'ny journée anao. Fa ndraindray le farany ratsy fogna anao ezahantsika tadidina. Melohany anao le atoro, ohatranao zao te efa atoro igny, miezaka anao mba mitadidy zavatra telo. Inona tamin'ireo mba nafinaritra. Regny no avelao mba atory agnaty saigninao koa. Regny mba avelao mba hijanona agnaty vatananao koa. Dikan'izany ilaigna zany ravagna ny fifantohany. Ohatra anao zany zao mba misy zavatra mba tianao atao amin'ny fiainana, mba mifantoka amin'izigny ve anao? Zay moa le fagnetsehana finoana. Mba mifantoka amin'igny ve anao? Ohatra anao zany zao mametraka demande any amina orinasa anankiray, ohatra anao zany zao te hitady asa, mba nifantoka tamin'igny demandinao igny ve anao? Dia iny daholo raha mba nikoragnanao mahakasika an'ilay demandinao. Azo zany zay ny atao hoe magnetsika finoana. Ary haintsika tsara ny définition ny atao hoe finoana. Hébreu 1:12. Ny finoana ozy dia fatokina ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana zavatra tsy hita. Mbola tsy nivaly le demandinao fa atokisanao. Amen. Ary mbola tsy hitanao hoe igny ianao vao antso, efa misaintsaigna sady ianao telefoninao magneno. Dia ianao mipetraka ambony latabatra ataon'olo entretien, dia sady ohatra mifantoka sady ianao hoe c'est très bien ozy lolo magnano entretien, dia tsy haiko manakory, ohatran'izay zany le izy. Rehefa anao zany mivavaka, tareso tsara ty zavatra teneniko ty rehefa mivavaka amin'ny tompo ianao, mila mifantoka amin'le tonom-bavaka ataonao. Fa tsy misaotra anao a Jesosy fanamasina ady mangaroaro. Koa hitanao mbola malotoloto vatananao nda mandro malo. Amin'izay afaka lelenao. Zay zavatra fantanao mety agneringelina anao amina vavaka.
ataovy lavitra anao. Io anery avana tokony agnisan'ny zavatra anankiray ajainao mihoatra ny fisakafoanana ny fivavahana amin'Andriamanitra. Ohatranao zao manapa-kevitra za hivavaka. De imaginez zany ohatrany hoe anao hihinan-kanina. Inona daholo ny préparation mila atao rehefa hihinan-kanina. Ohatranao mamaky baiboly, inona daholo ny préparation rehefa hihinan-kanina satria fanahinao ndray miresaka eto. Fa problemtsika vitatsika mirespecte zavatra ranofo fa kosa tsika minegliger zavatra ra-panahy. Or nefa tsy fantanao fa ny bazina fiainana tompoko dia ao amin'ny tontolo ara-panahy. Ao ny miainga ny zavatra rehetra. Ny olona mino dia izay olona vonona hiaina zavatra ra-panahy. Zavatra ra-panahy zany tsy hitan'ny masonao io. Zay ilay natonga nanagazava hoe ny finoana hoa dia maso fahatelo. Tsy haiko se aizako place sao dia anao mitany anahy ndraiky aizy place ilay fahatelo. Maso fahatelo, tagnana fahatelo, zay ilay finoana, tongotra fahatelo. Amen. Ireo mila etsena. Ary olo mifinoana tsy olo mibatratraka an-trano. Enao mibatratraka zay. Na koa izy mibodika trano ao, mino aho tompo, tsy zany. Fa ny olo mifinoana misy action atao. Voalohany ny olo mifinoana zany dia olona mpandinika. Fa tsy olo mipetra-pogna an-drano. Olona mpandinika. Ny olona nanery lasanabavy, atsikareo manana fotoana andeha hanana miasa. Manana fotoana hinanan-kanina. Manana fotoana atoriana. Manana fotoana iresahana aman'olona. Fa fanontaniana apetraka aminao, anao ve mba manana fotoana andinihana. Zay le fifantohana zay tsy ampy amintsika. Ary verezin'olo tsy mivavaka atsika amin'ny resaka. Nefa anao io tokony hatanjaka be mihitsy amin'izay zavatra ataonao. Tokony hanana force ngeza be mihitsy ianao fa anao manao zavatra. Fa probleminao anao tsy mifantoka. Mizarazara be raha agnaty lohanao. Sasanao nampianona toroteny io sady mamaly message. Afaka kelikely aozy. Ny mihaino toroteny. Fa tsy mba mety mihitsy amintsika le hoe ity zavatra anankiray ataoko dia andeha za mba hifantoka amin'izy ity. Zay ny olana antsika zay. Mba mianara zany manomboka anao mangata mihitsy amin'Andriamanitra. Fanahy fifantohana. Amen. Fa secret ngeza be zany zavatra toroko anao zany. Io ny olana amintsika io. Sasany zany tselatselaka izy magnano composé. Avake mivadiky mofo menaka ndraiky. Izy ko fike taitaitra igny lohany mivarotro tsihy ndraiky koa izy. Dia hitanao hoe karaha misaretaretaky keo fiainany dia tsy hainy amizay zay sambory. Dia lazainy fa misy dia volom-bola mihitsy amin'izy zay mitady vola ataony tsy mety. Ny antony tompoko mivalany zany zavatra zany enao tsy mba mifantoka amin'ny zavatra ataonao. Fa rehefa mba misy zavatra ataonao anankiray dia mifantoha amin'igny. Za ry lasanabavy misy fotoana za rehefa misy zavatra andeha ataoko borokeka zay tsy tafandra. Tafietrehitra an'izy igny fo. Tafiasa lohan'igny fo za. Ohatra hoe misy asa zay zao nataoko vetivety. Borokeka zay tsy tafatory. 3 jours teo za tsy tafandra mihitsy iska hariva ahoana fomba anaovako an'ity. Aiza tokony hitondrako an'ity. Inona ny stratégie ahafahako manao an'ity. Inona ny zavatra tokony ataoko ampariso mifantoka. Zany tsy ampy aminao zany. Fifantohana. Raha ny olona mbola tsy mahavita mifantoka amin'ny zavatra atao, dikan'izany tsy mahavita mieritreritra zavatra. Ary ny olona raha mbola tsy mahavita mieritreritra zavatra, dikan'izany tsy manana hevitra izy agnaty lohany ao. Ary io ry havana ny tondra ny antsoina hoe fahantrano. Jereo izovy ny tegna manam-bola, olo mampiasa force sa olo mipetraka ambony bureau. Izovy ny tegna manam-bola, ny exportateur sa ny mpamboly. Zany hoe ny olona mampiasa ny sainy no tegna migagné kokoa par rapport amin'ny olona mampiasa sany. Ka anao ve tsy mba vitanao ampiasa ny sainao? Ary matetika averimberiko zany mba tiako hifantsika agnaty lohantsika tsiraikiraiky. I lohanao io tsy natao hitadidigna verset fotsiny, fa natao mba handinihana zavatra, natao mba hiketriketrika zavatra. Mba misy fotoana zany lasanabavy mba mila mirelaxe hely ianao. Mirelaxe hely, tegna maka toerana calme,
na ohatra tsy vitanao moa le toerana kalma amin'ny alina alohan'ny atoro tsy tonga mandinika zany dia gagan'iregny olo sasany vao tonga ambony fandregny dia fitafandro asa olo karakorina mazy iny vao mizaha télé elaela dia efa mijaviky raniviny donc zany tsy mamavita mihitsy izy mba mifanto zay vaky tsara igny bokon'ny Joshua igny rehefa tonga an-tragnon'ny Joshua toko voalohany dia ny fahavalo aza esorina mivavanao izy ty bokon'ny lalàna ty zany hoe mampianatra zany ny tenin'Andriamanitra tamin'igny fotoana igny hoe ilaina ny mifantoka amin'ny zavatra anankiray amen ary rehefa ianao io manomboka mavita mibaiko ny vatanao io mibaiko ny sainao io mibaiko ny fanahinao io mba hifantoka amin'ny zavatra anankiray manomboka eo vao hiteny aminao Andriamanitra isnareo zany fa tsy ianao mbola misarebareba misaretaka le misarebareba volaniko tsy akanjo dia misy miondrokondrogny nanjay mizipoky tokato tsy zipo le resaka fa ndraindray io saintsika io mandeha amina zavatra marobe mijery zavatra anankiray izy hitanao karaha mifantoka io tsy ake bilohany izy karaha mitoditodika dikan'igny zany fa lasa maro antsitra koa izy nefa izy aminao eo ilaigna tompoko ny fifantohana raha anao zao manana projet tsy haiko agnino dia mila mifantoka amin'igny projetnao igny ianao dia mba soyez sérieux mba tegna matotra tsara anao am'le izy fa tsy eo anao bebe vagnitika akeo dia zany hoe paster dia tsy tsiky zany paster za tsy miteny hoe tsy mitsiky fa mba misy fotoana anao tegna mifantoka minao fa azonao zany ilaigna tompoko ny mifantoka miconcentré amin'ny zavatra anankiray ohatrany zao anao manomboka mivavaka ho an'ny fahasalamanao dia mifantoka amin'izigny ianao ao daholo ny sainao ny fanirinao ny etaetanao mifantoka ho hitanao fa hivaly amin'izay le izy tsy zany atsika misotranao zay Andriamanitra ny amin'ny tantiniko le mampita an-dranomasina igny sady mijery telefôna eny izy mivavaka hono izy baka si Jesosy fona izy igny tsy hoe mba manakory arkisy izy zany menimeny ananjy fotry fa concentration tsisy tsy ohatran'izany fagnanovana anazy fa atoroko secret anao mifantoka amen ndao zasy ianao hagnano pratika mihitsy aloha samy am'izao fotoana zao mba misaintsaina inona le zavatra mba tianao azo avy amin'Andriamanitra ataovy zavatra araiky mba problème nao maro loatra misy 5 ka le araiky maloha anaovagna azy tenenina akekinao zala teo zay lingilinginao hoe mba matotra hoe fa hifantoka hoe za io amen hivavaka atsika zao amen dia samilo andao mamikipy maso dia poketrinao ataovy mariny anao amin'igny iny ka tsy azo adigno igny samy mamikipy ny masony samy mamikipy ny masony dia saintsaina am'izao fotoana zao hoe inona ny zavatra mba iriny fonao io tsy voatery hoe zava-panahy fa io mety zavatra ranofo mety miteneny ianao zavatra anankiray amin'Andriamanitra dia manomboa ianao mivavaka makasika ny zavatra io dia angatao mihitsy ny herin'ny fanamasina tanteraka an'izany aminao angatao ny rano Jesosy andrakotra ny zavatra ilainao io dia manomboa miteny ny fatanteran'le izy manomboa ianao milaza hoe zao tanteraka io hoe
ary amin'ny fomba faran'izay ainga amin'ny fahagagan'Andriamanitra. Dia manombomy teny izay rehetra asan'ny démonia manakatsakana hoe raha vako amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko hoe ny fahasoavan'Andriamanitra hatanteraka ny fanoriko rehetra, hatanteraka izay rehetra lazaiko, hatanteraka ny etaetam-poko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Dia rehefa mivavaka mila mifantoka. Fa tsy hoe sady androaka devoly nefa sady teza telemy. Miala anao Satana. Satana nino miala amin'Andriamanitra. Sady mandroaka zay nge mahatonga an'i Jesosy nampianatra vakio matitoko fahenina makasika an'ilay vavaka nampianaran'ny Tompo. Fa mialohan'ny izy nampianatra an'igny vavaka iny dia hoe rehefa mivavaka anao dia arindrino varavarana. Ivaravarana volagny iny tsy voatery ivaravarana tamiagna, varavaran'ny maso, varavaran'ny sofina, varavaran'ny feon'ny fitreretana, varavaran'ny vava. Antsika izy zany hoe tehiteny izy zany hoe mila mifantoka amin'ny zavatra anankiray ianao. Aza hoe amen. Mila zany ianao mba misy fotoana tena manome lanjany zavatra atao. Zay moa raha vao zavatra moa tsy omenao lanjany tsy possible anao hifantoka. Rehefa moa misy an'ireny viavy regny rehefa izy mangarongaro loha zay karaha moa dia ataony magnano zay tagnany dia karaha mipiky zay agnatin'igny zany mifantoka izy hoe misy zao le izy zay avako zay reto moa taizana antibavy maro raha eny. Misy viavy magnano karaha zany, izy karaha manao safiloany dia karaha taona dikan'igny misy mifantoka atao izy zay. Misy zavatra efa fataonao isan'andro nefa tsy fantanao ny dikany. Dia izy regny rehefa ianao amin'izay manomboka miditra amin'ny tontolo ara-panahy dia azonao ovana ho lasa fifandraisanao amin'Andriamanitra. Araka le niteneniko teo zao hoe inona moa mahatonga anao rehefa misy problème mavita mitotototo gauche droite mitady vahaolana. Fa magnino rehefa tsisy problème tsy manana an'igny force igny ianao hoentinao mahaolana. Azontsika ve zany? Ohatran'izay le izy. Rehefa ataonao zany zavatra teneniko zany mora be amin'ny fanahinao io iona amin'ny fanan'Andriamanitra. Dia manomboka eo amin'izay ianao manomboka ho feno hery. Satria mahatonga ny herin'Andriamanitra hiampita makany aminao dia satria vitanao mampiona ny fanahinao tamin'ny fanan'Andriamanitra. Fa misy olona ny relasiona mavy na 40 taona ny vavahana izy tsy mbola nahatsapany zany atao hoe herin'Andriamanitra zany. Ny faiblesse ny taiza tagny amin'ny fifantohana izy ny raraka. Mba miteny eny pasteur Sandrato tagnanao fa sandrany miny foa izy sady aketo miano zay izy ne magnano ay zegny raha saigna atao ke magnano izy. Andao nangalitra izy pasteur tsy problème baozy filaony an-tany hafa. Azonao ve zany zavatra teneniko zany? Izy nefa mba fa miezaka izy tsy mangalatra, miezaka izy mba fa tsy mijangatsanga, miezaka izy mba fa tsy mandainga, miezaka izy mba fa tsy haiko raha jiaby io fa ezahany daholo. Fa pasteur jusque niany karakory ma pasteur miteny tsy fantatra anareo karaha sabarero. Le izy zany le force mba hifantoka mihitsy ny tsisy. Magnino ve tsika? Nisy fotoana hoa zay nagnano excursion zay dia nitenenina le vehivavy anankiray zay hoe andeha nasivagna fatampera zany talohany teo mialohan'ny masonao tampenana nanao karazana jeu regny zay tamin'izany nasivagna fatampera tamin'ny devant teo dia nitampena ny masony dia velaro tagnanao le velariny amin'izao fotoana izao
andeha andatsahana vetrakafo tagnanao. Vetrakafo zany moa teny anglisy. Dia nefa le raha andeha latsaky io tsy vetrakafo fa vola 50. Vao nikasika tamin'ny tagnany igny vetrakafo vola 50 igny vetraka koa boka le izy. Dia ozy hoe maya ozy. Nefa vola 250 francs, une pièce de 250 francs. Inona natonga an'izay? Le sainy efa nifantoka tamin'le charbon tamin'ny devant teo. Azonao ve izy? Rehefa ianao zany manana ny force mifantoka io manana fifehezan-tegna mifantoka io moramora aminao mahatsapa zavatra. Asazotsika ve zany? Moramora aminao mahatsapa zavatra. Fa raha mbola monsieur diversifié foana ianao mandeha gauche à droite sainao maro ny zavatra tsotsapanao. Ary betsaka ny olona na dia ao anatina présence de Dieu karakory ary tsisy raha tsapany. Mahita olo mitomoagna izy mimoy. Anao miranagny ino mitomoagna? Matsero dadinao maty ao. Nefa le tsisy idirany dady maty na izy ovy maty fa nisy zavatra reny tao amin'ny tontolo mifanahy. Avy taiza zany no niainga fifantohana. Tainy tompo ianao. Na anao rehefa mamaky baiboly mifantoha fa tsy maintsy atsapa zavatra ianao. Ny zavatra anankiray rehefa atao amina fifantohana tsy maintsy misy résultat. Na ino na ino. Mihinana hanina moa anao dia aza mifantoka mo. Tsy ela fogna anao karaha fitsikina, avelanao ke mbola misy antsasika lasety. Fa raha tegna nifantoka tsara anao ninanan'io na margôzy teo na angivy, regninao ihany ianao hoe misakafo azany. Na ino na ino. Tainy Jesosy ianao. Anao zao mihaino an'izany toroteny ataoko zany, na dia misy herin'Andriamanitra na misy afo na misy ositra salan'ny ahoana io toroteny io, raha tsy mifantoka ianao mihaino an'io, tsisy raha ho azonao. Tainy tompo anao. Manomboka androany. Lesona anankiray zany atoroko anao amin'ity hariva ity, ninona zavatra andeha ataonao amin'Andriamanitra na amin'ny fiainanao manokana ndana mba miditra amin'ny antsoina hoe fifantohana. Alleluia. Fa ahita vokatra ianao. Raha te hifantoka amin'ny zavatra anankiray ianao dia ametrao fanontaniana tsy ankijanona le zavatra. Ohatra zao ny antony tsy mampanambola anao ohatra. Magnontany fogna. Magnino moa zao tsy manambola? Inona moa tsy mampanambola anaty? Ary za tsy mety manambola, ino ny antony? Ametrao fogna fanontaniana. Fa ratsiny io rehefa afaka fotoana fohy, ahita ianao 50% na vahaolana. 50% na valim-panontaniana. Miezaka ianao mametraka question. Mba efa nametraka question avy ianao nagnino ianao magnofa tragno fo. Satria tsara niasanao aloha zany dia magnefa nifo ianao isam-bola. Tsara mba nifantoka tamin'izany ny sainao. Mba efa nametraka question avy ianao magnino ianao tsy mety misy manjengy. Iny e azo atao misy megnamegna atao misy manjengy zany. Zany nga fahotana nga zengen'olona nga fahotana aminao. Fahasoavany zany. Anao mba tsisy manjengy zany mandelia tegna. Misy raha misaro. Ia. Ay tompo alenao. Amin'ny sasany moa ko zany manjengy zany karaha resaka teny frantsay zany izy zany dague. Ohatrany mba tsy haiko hoana fa ny sasany ba sy tokony zany manko pasteur mba tokony ataonao hoe nilanaha. Mba ovaovagny resaky sarô pasteur nilain'olo. Fa nanzengy zany ianao ka da mavesatra. Tsy maintsy zany. Ohatran'izay le izy. Mametraka ianao question. Hoe magnino zany sahirana lava. Apetrao. Ny afaranao hifantoka ianao ny amin'ny antony manahirana anao dia ho tonga ho azy ny valin'izay fanontaniana zay hoe mahatonga ana sahirana neky za be torimaso e. Mahatonga ana sahirana neky za be egna maso e. Mahatonga ana sahirana neky zay vola tonga amina hoaniko daholo e. Mahatonga ana sahirana neky za tsara mba niasa saigna mba hampiasa vola e. Za milaza aminao fa na vola 5 000 ne tonga ampelatagnanao rehefa mifantoka amin'igny ianao manomboka ho hitanao ny fomba ampiasana an'igny.
Tsy zany ianao fa mbola miandry 5 millions. Nefa mbola tsy zakan'ny capacité anao 5 millions zany. Fa zay mba hitanao fa efa matetika mivezivezy amin'ny tagnanao, amin'ny fiainanao, igny aloha mba hianaro ny fomba mpitombonany. Zany rehetrarehetra zany dia mifantoka amin'ny zavatra lazaiko foana hoe fifantohana. Alléluia. Amen. Manomboka eo anao manomboka ho fantanao amizay zany hoe taritin'Andriamanitra. Io fa Andriamanitra mitarika anao. Be tabe amintsika nefa maregny hoe nahazo taridalagna tamin'ny tompo dia veriny sasany raha nofinofiny pasteur fa izy tsy manofinofy ndraiky izy karaha mbo sery ndraiky dady eo. Satria ianao tsy mba manana an'izay fomba fijery anankiray lazaiko androany hariva zay. Dia verinao fa mandenga regny olo navaray zavatra tamin'ny tompo. Verinao fa be resaka regny olo miteny hoe za tegna regniko misy tagnatin'ny fotoana teo nisy an'izao, nahazo an'izao za, nahita an'izao za, rehefa tsika le nivavaka teo igny zao no nampahitany tompo ana. Ny antony nahatonga an'izany rehetrarehetra zany nifantoka tamin'le izy. Fa anao marô agnatin'ny manifestation io zipon'olo ndraiky raha zany anao ka le aiza mpifantokanao amizany tantany hafa masonao nifantoka dia tsy possible le izy. Fa mamenara manomboka androany rehefa zavatra anankiray atao mifantoka. Ohatra zao mandeha zao fiankofana na hoe taribavaka mifantoha am'le fitaritam-bavaka. Nivavaka atsika ozy le olona eto ndao tsika hiara hivavaka ny amin'ny zavatra sahala am'izao dia mba mifantoka am'izigny ianao ianao le Jehovandriamanitra dia igny zavatra igny no hiarahana. Fa tsy nin'olo igny hoe hivavaka ho an'ny fiangonana anao ndraiky mivavaka mba hisokatra frontiera. Ya, andeha andafy boka raha katolona andeha andafy. Ya, dia raha vita igny raikitra indray ny famakina salamo mba mifantoha am'izigny. Azonao le izy tapitra igny miditra indray koa izy amina fiderana ndana mba mifantoka am'le fiderana hoe hideranao Jesosy zay. Vita igny miditra indray koa tsy haiko misy fiankofana eo mifantoka miezaka zany ianao mitondra ny fisainanao indrindra fa ny vatanao ny fetretanao amin'izay zavatra hitondragnanao agnatin'le fotoam-bavaka. Dia rehefa antsika zao no meny tompo agnarana ty volana teo volana fanetsena finoana. Anao ndraiky raha hafa ndraiky raha etsenao. Zany ane ny antony mahatonga antsika ny ran'Andriamanitra mpitarika. Azonao ve zany? Ya. Zany agnomezan'Andriamanitra antsika olona hitarika antsika, agnatoro antsika io olo io tokony ataontsika. Misolo tegnan'Andriamanitra izy mba hahafahanao maharay zavatra avy amin'ny tompo. Amen. Dia mianara, ny fomba ianaranao anazy dia zany. Rehefa tonga am-piangonana eto matoa zany zay niala tantramo andeha hivavaka andeha hanatanteraka zay raha jiaby atao eto zay ianao. Fa atsika hoe tsy vitantsika zany. Sady efa nandalo fotoagna anao nandalo frais avy tagny tonga eto anao mbola midola telefôny ndraiky raha ataonao. Anao ne vao mafy avy akeo anao mbola miarakitra koa. Ia perte boka rô zany raha magnano zany. Mody avy takeo tsy hay hoe nagnino perte. Fa rehefa mba misy zavatra andeha atao ndana mifantoka amin'ny raha andeha hanogno iny. Zay mahatonga anahy matetika magnanitra anao hoe andao atao raha diagna. Ino raha diagna aketo? Hivavaka. Dia tokony mba miaraka mifantoka amin'izany antsika rehetrarehetra. Fa tsy hafa ny zavatra ataon'olona eo dia nao raha hafa fo ndraiky raha agnaty lohany. Tsisy raha azonao. Ndana remarquenao fa tsy ny olona rehetrarehetra nagnaradian'ny Mosesy ka tonga tany amin'ny tany Kanana daholo. Ny antony sasany niasa loatra amin'ny raha hafa. Ery Miriama sy Arona zany moa niasa loatra amin'ny hoe ino raha tegna ataon'ny Mosesy ty. Ya, fa i Joshua raha hafa ny tao agnaty lohany. Nifantoka izy tamin'ny fanompona. Nifantoka izy tamin'ny zavatra nitenen'ny Mosesy. Jereo fa rehefa lasa Mosesy izy nandiby anazy Joshua. Nefa zoviny niara-niainga tamin'ny Mosesy i Arona. Taosozy fa tsotsika i Arona misolo vavanao satria Mosesy dediky begae. Fa jereo fa iry Arona tsy nifantoka tamin'le zavatra dia jereo fa tagny amin'ny taranaky Arona tagny ndraiky mba nisy nandimy dia lasa hoe mpisorony relevy tainy tompo ianao. Ohatran'izany izy io ry avagna e. Ka
ndana manomboka androany alohan'ny andro ianao man'le manana baiboly mifiko le tsisy ino raha le vakiny ndana mba mijery amin'ny agnatin'ny baiboly io mamalaka verset raiky ianao dininao le tsy hoe vakina foagna fa sady mandiniky mialohan'ny amakinao anazy ianao mivavaka aloha tompo ino moa tegna tianao volagny agnatin'ity mivavaka anao Andriamanitro amaky teninao za atoro anahy ny hevitry ny teninao de mamaky anao tsy voatery amaky andininy lavabe anao fa azo mamaky am'le tsy hay ohatra anao amaky anao ka Nahoma ndraiky raha vakinao ohatsy tsisy maharatsy an'izany hoe amaky Nahoma na ijery Obadia tsisy maharatsy an'izany tenin'Andriamanitra daholo zany fa ndana mba mijery am'le mbo malakilaky azony saigninao azonao le izy raha ataoko zao za tia mamaky boky fa za rehefa mamaky boky tsy vitako le mamaky hoe tsy maintsy avy amboalohany fa za mijery an'le chapitre miintéressé anahy hoe inona am'le chapitre agnatin'le boky ny tegna miintéressé anahy de agny zany mamaky de rehefa avy mamaky za siko karazana parafy kely aho hitadiko hoe teto le efa avy nivakiko ohatran'izany koa anao mamaky baiboly izy koa tsy te ho tofoko am'izay anao atomboy amin'ny alalan'ny famakinao zay mandresy lahatra ny fonao aloha azotsika ve zany zay mandresy lahatra fonao aloha vakinao asa anao mety mijery anao agny amin'ny apokalypsisa genesisa exodosa sa John sa Jacoba sa inona ao anao zany mamaky de rehefa anao matetitetika mamaky manomboka voasintogna ao ny fonao de lasa manana force am'izay anao tia maky foana fa mahatonga anao tsy mahavita mamaky moka ny sasany tia nampogno letra mbolohany jusque farany zanao izy vao mamaky raviny telo izy fa tofoko azonao zany manomboka zao melohany atorinao mba miezah mba mamaky baiboly miezah mba miresaka amin'Andriamanitra hoe atoro za Jesosy za ndraiky na hoandry vatagnahy nireraka fa ny saiko sy ny fanahiko tiako hifanerasera aminao raha misy zavatra Jesosy tianao koragniny aminahy koragno raha kofako amin'ny rahanao lakorony jiaby etra amin'ny raha jiaby tarimina Jesosy taio ty alina ity aoka ny herinao mahagaga hiaraka amiko nao anatin'ny toromaso amin'ny anaran'i Jesosy amen aza mitomagny koragna raha marobe fa zay takatry saigninao igny volagny raha mbola misy moa ampatsahiviny fanahy masina tokony ndesinao ambavaka igny ndesinao ambavaka rehefa manao an'igny matetika anao lasa manana force ty hivavaka fo azonao ve zany hitanao mahatonga atsika tafijery zavatra anankiray azonao satria tiatsika ilay zavatra maheno anahy tsara ve anao ohatra zany anao zany zao te fosy anao tafijery tato tamin'ny rindriny tato tsy lasalasa ho azy tagny masonao fa tianao igny zavatra zay zavatra tian'ny fotsika ihany no mampifantoka atsika azonao ve zany ka raha tianao zany ny fantoka atomboy amin'ny zavatra tianao ohatra zany ianao te hianatra hifantoka atomboy amin'ny ino le tianao anao tia vazaha tena ambady vazaha de manomboka mieritrertrinao hoe belge sa américain sa ma Jesosy manao sady mampidirinao fivavahana heliny agnatiny miala an'igny am'izay ndraiky koa anao manomboka ndraiky koa anao hoe za Jesosy ino zany le tianao asanao mba tianao anao ho lasa mpaminany ohatra asa mba tianao anao ho lasa mpanasitrana de manomboka mifantoka amin'igny anao Jesosy za hitanao io mba te ho mpanasitrana za tiako Jesosy zay olona metrako tagnana na cancer agnatiny na ino agnatiny vao mipetraka aminanjy tagnanahy tonga de sitragny Jesosy le tiako aminanjy izy le maregny mangatsakatsaka agnatiny regny karaha mangitakitika magnanio an'igny ozinao mba mifantoka anao am'le izy atsika bele izy tsy zany atsika fa raha hafa ny ataotsika le raha tsy tiatsika ny zavatra anankiray moako rehefa tianao voalohany indrindra agnaty fonao koa azonao ve zany ary nininona vavaka mivoaka avy agnaty fo tsy maintsy mivaly tsy zany anao fa mome tsara velatsy Jesosy dagny ababeka vangain-drano agny nefa tsy agnaty lohanao aby vangain-drano zany fa ataovy am'le tianao ohatra hoe varotronao tianao andeha
Aza metsara velatsihy, vavaka amina fitsarambelatsihy zany tsy mivaly. Tonga dia ataonao amin'ilay tianao ilay izy, tianao varotronao mba hiroborobo Jesosy eo. Tiako Jesosy mba hisy olo maro be mbola tsy misaoka za fa maro be olo mitangorony koa. Sasany mitagna tanty bazary, sasany mitagna tavoahangy menaka, sasany mitagna vola, sasany mitagna ozinao. Agnaty saigninao koa zany efa mandeha regny. Aoka tompo androany, anokafako varotro anahy dia hirombaka bolo hividy raha. Iregny zavatra regny rehefa matetika ataonao manomboka tia mivavaka anao. Tsy zany antsika fa efa fahazarana metsara velatsihy toka agnaty vavaka. Mody mivavaka tompo olo jiaby marary amin'ny hôpitaly agny. Tsy agnaty laonina mba ela mbola amin'ny hôpitaly agny. Izy zany te hikoragna raha maro. Dia zay na tonga ny Jesosy nampianatra amizay hoe aoka ozy nareo raha mivavaka tsy hanao ohatra ny jentilisa. Everiny jentilisa ozy fa ny amaro ny zavatra lazainy no amaliagna anazy. Tsy ny amaro ny zavatra lazainao no amaliagna anao. Fa ino ny zavatra omponao. Matomako zavatra voabatanao agnaty fonao, inonao fa ho azo. Ohatran'izay zany ny fianarana an'ilay izy rehefa. Tiako anao agnatin'ity volana marsa ty vita agnetsika amizay le fononao anatinao. Amen. Efa nazavaiko antsika nisy fotoana fa natao hoe mino dia mavita mampandainga zavatra misy. Mampandainga zavatra mitranga. Io le izy fa mitranga fa vitanao mampandainga an'io. Hitanao fa io misy zavatra anankiray misy vitanao mampandainga an'iny zavatra misy. Ary ny atao hoe mino ihany koa dia ny fahavitanao mampangina zay tabataba rehetra ao anatin'ny fo sy ao amin'ny fisainana. Matetika rehefa misy zavatra mifamaofao maro be agnaty saignanao. Mety misy tonga dia azony raha heky anao tanito. Zany fô raha miberiberina anao tanito azony raha vosilao heky anare hiakatra koa ny vidim-bary. Mba vitanao ve mampangina an'ireny. Da iny tompo ianao. Fa nandray magnonofo mihitsy atsika nakotra vidim-bary. Izy misy demande. Da iny Jesosy ianao. Da iny tompo ianao. Mba afaka mitaninao ve olona marianao io mba misy raha azonao ndraiky zay eo. Anao ndray hoe karaha mizaha famantaranandro. Da iny Jesosy ianao. Samy mamerina Jesoa